أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ينتن مؤمنين مؤمنات خدمة أرز سلام وأدب السلام عليكم ورحمة الله ماہ مبارک شعبان ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام کن یرنگ نغستوی بن چتن یود دی فردموچن الزاو کی ماہ رحمت خدای رضایتنا رنلوکسنا رحمت انوک سکنگ سیود پی وگنگ سیود پی الزاو آخر لا تھونن یود یرنگ نغا ولذا دي جغمك هتشك ده چك ماه شعباني لوسيو تن واقعا غتي فرز ليك سنة حسين ميوت بي جقتوين ووقتنا لحظات كتوين دران سن اگر قال مدرك دوني رجال بيوت بي جاغو نانوكسون سدنا دلزاونا نسبة الله دران غتان فرصادين ده جغمك هتشك بيانوان ده تقصیرات نا گلمد نا کوتاهی کن جبران بسه خسکن باید بی چی با جو غتانا دی جغما خچیک پیانوک چی بار وشا انزر بنا امام رضا علیہ الصلاة والسلام فق پہ یک روایت نورانی چک ابا صلت حراویس نقل باچید کہ حضرت فق پوس دی روایت نورانی پیانوک دستور رگیات یارگوی گنت فرس بیان باچید انشاءاللہ امام رضا فق پیر کا خن کنس دی فرد مچن کسل پہ کا عمل بچا و عمل بو چھانا انشاءاللہ دے جغمک ہچک پونگ بہترین زستے کا دی فرد مچن زے کے نغتنگا استفادہ چھو کہ عبدالسلام ابن صالح حراوی دے ابا صلت حراوی زرد دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان ماه شعباني جغمك هچگلوسن إن كان كي آخري جمعة مبانغ إمام رضا عليه الصلاة والسلام في أقبي خدمة ثم من فقال لي يا أبا الصلت إمام اسكسلمز لأبا الصلت إن شعبان قد مضى أكثره وهذا آخر جمعة منه لے ابا صلت دی ماہ شعبان پہ اکثر جغن ارگل اکثر پرگل زبانہ دا کہ نرتقفہ چھت گنسیک دران لوسیود کھن آخر ہائے ماہ شعبان لا کسلمز وهذا آخر جمعة من ماہ شعبانی دو آخری جمعہ پین ان منہ چی بان کسلمز فتدارک فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه لأبا صلت دي شعباني دون لرگلخاني جاغو نانوك اگر گلمت چک کمکسری چک کتاهی چک بسد نکتو شائستانا برمو این موید پیزوسته که استفاده ما بسد نکتو گلمت بسد نا ادیون دی لوس باید پیجاق خچک پیانو کرس جبران نک هسکنگ بوس دران غنیمت شس دی جاق خچک پیگنه چی بوس استفاده بوس وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك أبا صلت رنغ فائدت هنچوك پيوت پي مفيد ميوت پي ادي چيزات كوني طرف لردون بوس وفائدة من ميوت پي مشوق پي بهودا ان ميوت پي لس كون كرس ترك بوس دو غتنغ كلي زوستي که حضرت فقه بوس سفارش بسنا چیزات کچی که به نحو خازیان غتنغ سفارش بین کسلمس و اکثر من الدعاء والاستغفار دعا من اسکت بوس دعا من مبوس و استغفار بوس خدای که نبخشیش سل استغفار زر عزیزان کن ماه شعبان استغفر الله و اسأله التوبة استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم اتوب اليه دون غتنغ رسپردنچو موتوك تغم مستحب من إن شاء الله دي ذكر كن غتز زرن دوكتوك وعمل بين دي جغمك هچيك بين ليك سنغتان استغفار سكت تنظر إمام السفارش بد وتلاوة القرآن قرآن سكت تلاوة بس وتب إلى الله من ذنوبك
یری گناه کنیشی تهنگنا خدای طرف للوق پشیمان نگید پا نگید لکسون سے توبه ملکون لیقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. گناه کنیشی تهنگنا بخشیش سال توبه بس خدای طرف للوق تا خدای شهر الله ماه مبارک رمضان یرنگ توک توک دلزاو یرنگ توک توک یرنگ گناه کنیشی تهنگنا خالص نپاک و پاکیزه سونسه. چاننگتنگ ماه شعبان ماه رجب کی حقیقتی کا یک مقدمه گینن خدای رسنگ مزاد پس استغفار بسه توبه بسه گناه کن بخشیش سونسه پاک و پاکیزه دی فرد مچان زاونا توک پیود پی امام اس کسال من دیجاق مخچیک پیانو توبه بس تا خالص سونسه خدای دل زاونا توک پچاشو. ولا تدعن امانة في عنقك الا اديتها. اگر یریشنگ میانو بلون سالون چیگود نه امانت چیگود نکتو دو کرسکور مجوق دو عدابس. ولا في قلبك حقدا على مؤمن الا نزعته. لاباسال اگر سین پیانو کینیک مؤمن نسبت لحسد چیکتود نه کینیگود نه دو سینیانو نه کرس پین سے فنگ سے تو دو سینیانو مجوق. ولا ذنبا انت مرتكبه الا قلعت عنه. اگر گناه چنگ مرتکب سونسن نکتو دو راه شیطان رو نکرس قلع بس و دو کرس چین زبانا ده شیطان رو جدا سون و دو کری شیطان تغرینز بس. واتق الله و خدا یرسنگ مزاد پی تقوی اختیار بس. واجبات الهی لرعایت بس. محرمات کن لسترون لکس بس. وتوکل علیه فی سر امرک وعلانیتک. لأباسال رنگیز بس یود پیده مخفی لاس کنیانوک یا ظاهر نمون یود پی لاس کنیانگای ناغین خدا یرسنگ مزاد پی که توکل بس. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. گاسو چیگیز خدای که توکل نردیان بنکتو خدا کوئی فرش حق بسین ان الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا یرسنگ مزاد پس گاچی شگلا اندازه تقدیر شگ بس یود و خدا این کی گا لس کن کری آخر لا تون چک چاین. و دیکن آخری سفارش بکسلمس و اکثر من ان تقول فيما بقي من هذا الشهر لأبا صلد. دی ذکر شریف بمن من مزر دی لوس پیوت پی جغما خچک پیانوک من مزر کچی اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان. خدایا شعبانی رجال بی دی جاگونانو اگر نچنگ بخشش مسون سدنا نی گناه کن لا مغفرت مسون سدنا فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا دلوسیوت پی جغما خچک پیانوان نی گناه کن بخشش بس و یری غفران یری رحمت بونگیگا فبستون زره دی دعا پمان مخرس تلاوت بس لعبا سلت. چانا عزیزان کن دی عربی بخران یونان اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. دو مولچا یادو من ننگتی دیانسکت بخری کنگتی زبانی که خدایا دی جغ مخچیک پون اگر دو نرگل بی جغ وننگا چنگ بخشش مسون سننا دی جغ مخچیک پیان وانگا چنگ بخشش بزرینچیک دی دعا پو خدای که نچلچا و گناه کنیشتیان گنا توبان استغفار بارگوشا انچوک ندوسو نکتو لیقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. نتن خالص سونسه پاک و پاکیزه سونسه ماہ مبارک رمضان شهر الله نا انشاءاللہ تھک پیوت پی توفیق چھچا و دی فرد چنل زینوک پاک و پاکیزه نگم بونگتن جکشا چھچا انچوک. خدا یا باری الہ بحرمت محمد و آلہ الطاہرین دی جغنا کھچک لسیوت پی ماہ شعبان پیانوک دونی تقصیرات نگلمت کن نچنگا دون تغرینز بسیران شتیانوکنا و ہوشانوگیوں سے دیون کھسکنگ بایود پی تدارک نجبران بایود پی توفیق شزده وزیان اللہ پاک و پاکیزہ سون سے توبان استغفار بی توفیق تن سے خالص سون سے یری فردمجان شهر الله پیانو مچان جوکس پیود پی قسمت شزده وز خدایا نیتوس مولا امام زمان فق پی ظهور تعجیل شزده وز اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. التماس دعاء.